हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा जोटा कि ओडिशा हिस्ट्री साम्राज्यवादी गंगावंश बा गंगवंश आम कहवा गंगवंशर आज पूरा डिटेल्स पढ़ा। किंतु आर तीनटा पार्ट रहा हूँ फास्ट पार्ट। तो चलतु स्टार्ट करवा गंगवंश। आ जो मैंने देखी ना ओडिशा हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो आपण मान स्टार्टिंग रही कौ वंश रही सोमवंश जाए आम पढ़े देते। एबे आम पढ़ा गंगवंश। जो मैंने देखी ना से प्लेलिस्ट को जाकि देखिपारे ओडिशा हिस्ट्री। तो गंगवंश जोटा कि 1112 ख्रीष्टाब्द ओडिशार गंग राजत्व आरंभ होता। सी आरंभ करते किए से ना अनंत वर्मा वज्रहस्त केबे ना 1038 मसीह 1069 मसीहा पर्यंत से शासन करते। फास्ट किंतु अनंत वर्मा वज्रहस्त से मैंने स्टार्ट करते। तो से कौन करते ना कालोचेरी डेनसीटी जो थिला तांको प्रिंसेस को विवाह करते। तापरे से निजको परमेश्वर परमे भट्टेश्वर एगुड़ा सब टाइटल देथिले। तो नेक्स्ट आसला आमर देवेंद्र वर्मा प्रथम राज यांक विषय मु डिटेल्स आगु आपण मान सहित शेयर करी। तो चलतु खाली देखीदबा किए किए शासन करिसेंती। तापर आसबे अनंत वर्मा चोड़गंगदेव जी कि 70 वर्ष शासन करते। तापर उदयगंड जोटे परमादि देव बा द्वितीय चोड़गंगा आम कहवा। अनंत वर्मांकर जो रही पुत्र सप्तम कामारनव आउ राघव आउ द्वितीय अनंग भूमि अनंग भीम एगुड़ा एमाने भी समस्ते शासन करते। कौटू कौ पर्यंत आप खाली देखने मु लिखिदेजी। तापर द्वितीय राजाराज ए भी शासन करते। द्वितीय अनंग भीम देव जे कि तांकर थिले माने तांकर जतक थिले पुत्र तृतीय राजाराज आ तृतीय अनंग भीम प्रथम नरसिंहदेव तापर प्रथम भानुदेव द्वितीय नरसिंहदेव द्वितीय भानुदेव तृतीय नरसिंहदेव तृतीय भानुदेव चतुर्थ नरसिंहदेव आ चतुर्थ भानुदेव एतिकी एंड रही जतक थिले राजा माने गंगवंशर राजत्व। तो आम जन जन को ही पूरा डिटेल्स रे पढ़ा। तो फास्ट तो अनंत वर्मा वज्रहस्त सी स्टार्ट करते। तो तांको विषय एत कि ना एबे देखिबा देवेंद्र वर्मा प्रथम राजाराज तांको विषय आम देखिबा। राजाराज देव जे कि ख्रीष्टाब्द 1070 रु 1077 पर्यंत से शासन करते 7 वर्ष। उद्देश्य तांकर थिला कौन ना सोमवंशी मानक ध्वंस करिकी उत्कल अधिकार करबा। आ दक्षिण रे थिबा बेंगी वंश बेंगी राज्यर जोटा कि चालुक्य राजवंश सहित तांकर अहिनकूल संपर्क थिबारु से तांको सेनाध्यक्ष बनपति को प्रेरण करथिले ओ दमन पाइकी। बनपति किछि तांको विषय मु लिखिछि जोटा कि दीर्घासी अभिलेखा तांको विजय कथा उल्लेख करिछि। आ चोल उत्कल आउ खिमिडी कोशाल बेंगी और गिरिसिंगी आदि राज्य को से जय करते। से युद्ध रे से बेंगी राज्यर सेनापति जोटा कि दाढ़ग्यव को निहित करथिले। एतिकी तांको विषय थिला बनपति विषय रे। एहा परे चोल राजकन्या राजसुंदरी सहित राजाराजंकर शुभ परिणीमा माने विवाह हो गला। तापर ख्रीष्टाब्द 1077 रे राजाराजंकर अकाल वियोग फल राजनीति परिस्थिति उल्टपाल्ट हो गला। किंतु सौभाग्यवशित तांकर गोटे पुत्र रही पुत्र जे कि तांको पुत्रंक ना थिला अनंत वर्मण चोड़गंग। से नाबालक शिशु थिले किंतु से तांको मातृल शक्तिर सुरक्षा बलय भितर रहीकि से कर्मे साबालक हेले और राजनीतिक अभिज्ञता अर्जन कले। एबे तांको विषय जानिबा से कौन करथिले। अनंत वर्मण चोड़गंगदेव ख्रीष्टाब्द 1077 रु जोटा कि 1147 मसीहा पर्यंत माने मसीहा कौच ख्रीष्टाब्द पर्यंत से कौन करथिले ना शासन करथिले पूरा 70 वर्ष। गंगावंशर सबुठारु श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राजा और सर्वाधिक काल राजत्व करबा व्यक्ति थिले। से 1078 ख्रीष्टाब्द रे फेब्रुआरी 17 तारिख दिन कलिंग नगर चोड़गंगर अभिषेक होता। कौटी ना कलिंग नगर रे तांकर बिहार बेंगी राजा वीर चोड़ों कन्या चोड़ देवी सह विवाह होता। तांकर बहुत सारा राणी थिले 4टारू अधिक बेसी थिले राणी किंतु गोटे ही आमर एबे पढ़ा। नेक्स्ट आगू पढ़ा ख्रीष्टाब्द 1093 रे बेंगीर नूतन राजा आउ चोड़गंग मध्य युद्ध है। यही युद्ध रे कलिंगर तरुण राजा चोड़गंग परास्त होते। तापरे ना पुनश्च से 1110 रे गंग राजा चोड़गंग युद्ध घोषणा कले। तांकर उद्देश्य थिला जो अंचल गुड़िक से माने कैप्चर कर नहीं ताकू फेरवा पाई से
ପୁନଶ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରମ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ, ବୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ, ଚାଲକ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଆଉ ଉତ୍ପାଧି ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଥିଲେ ମହାରାଜାଧିରାଜ, ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗପତି, ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗଚୂଡ଼ମଣି, ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ଭଟ୍ଟରାଜା, ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପରମେ ବୈଷ୍ଣବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଧି ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ଆଉ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ସାରଙ୍ଗଗଡ଼। ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆଉ ସେ ଉତ୍କଳ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ ଆଉ ସକଳେ କଳ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷ କିନ୍ତୁ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଭୀମ ବା ତୃତୀୟ ଅନନ୍ତ ଭୀମ ଦେବ। ପୁରୀର ସାହିର ନାମ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କସ୍ତୁରୀବା ମେଦିନୀ, ଯେଉଁଟାକି 1150 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତ୍ରିକାଳି ଠାରେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ଭୋଗ କଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1147ରେ ଇହକାଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଅନନ୍ତ ଭୀମ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କାମରୂପ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆଉ ମାତା ଥିଲେ କସ୍ତୁରୀବା ମୋହିନୀ ବା ମେଦିନୀ ଆମେ କହିବା। ଟାଇଟେଲ ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମଣ ଦେବୀଦାସ, ରଣରଙ୍ଗ, ରାଘବ ଆଉ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସୂଚନା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଜଗମୋହନ ଶିଳାଲେଖୀ ଆଉ ମହାନ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଲେଖା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଜୟଦେବ ଲେଖା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ଶିଳାଲେଖା ରହିଛି ସେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ରାଜାରାଜ, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1198ରୁ 1211 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ କାଳଚୋରମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1193ରେ ତରାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଆଉ ବଙ୍ଗଳାର ଅଧିପତି ଯେଉଁଟାକି ମହମ୍ମଦ ବେଖିତିୟାର ଖଲିଜ ସେ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ରାଜାର ସମୟରେ ଯାଜପୁର ବା ଯାଜନଗର ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିରୋଧରେ ଦୁଇଥର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ରହିଛି ତୃତୀୟ ରାଜାରାଜଙ୍କ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଦେଖିଦେବା କେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ବଜ୍ରବସ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ରାଜାରାଜ ପଢ଼ିଲେ। ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କାମୟାବନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାରାଜ, এই ବିଷୟରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ରାଜାରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ବେଶୀ ପଢ଼ିବା, ନହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କିଛିଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆମ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।